muso denmisɛn ani maabakɔrɔ Nura FM kanubaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan waati sera min ye awai ka dɔ Sedu Dansɔgɔ a bɛ Kuwait mara la a b'a lamɛn Tɛnɛnba Sisɔgɔ ale bɛ Maroc de Nura FM ka d'a ye kosɛbɛ min ye awai ka dɔ Umaru Dukure a bɛ fɔ ka waliɲuman dɔn o tɛmɛnen kɔ Musa Ture ale bɛ Libi jamana kan a fana bɛ wele a bɛ fɔ ka waliɲuman dɔn nɔgɔ dugu jɛ ni sisan cɛ weleliw bɛ kɛla fan bɛɛ fɛ ka bɔ Mali kɔnɔ ka bɔ Mali kɔ kan fɛ ka kunnafoni sɔrɔ yalima an balima minnu bɛ n'olu bɛ Burkina Faso an ta jamana mɔgɔw k'a kɛra cogo di nɔgɔ kunu sɔgɔmada jɔnni fɛ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔw barika bonyana kosɛbɛ sabu min ye awai ka dɔ Roch Christian Marc Kabore Burkina ɲɛmaaba ale kun y'a jira k'a fɔ taama min kun bɛ n'o ye ka nisɔngoya k'o jira Burkina Faso jamana kan o taama in k'o tɛ ale fɛla ko ye wa ko taama in ko a ti kɛ denmisɛnw wulilen murutilen i jagasere i ka sabali o de ɲɔgɔn tɛ o kumana sa denmisɛnw ko a ma ko o y'i ta ye o ti anw ta ye denmisɛnw wulila ka fan bɛɛ kɛ mankan ye alaba nana wolo mun na finitigi minnu bɛ n'o ye polisiw ye olu fana m'a ɲɛɲini u y'a kɛ awai ka dɔ Bafa ani Kilicɛ mugu bɛ ci cogo min gazi bɛ ci ten awai ka dɔ maaw bɛ minɛ o cogo kelen na ni ka taa n'u ye a laban kɛra mun ye gazi ci in yɛrɛ donna awai ka dɔ u ka sugu fan dɔ fɛ min ye awai ka dɔ ka tasuma wuli sugu la wa u y'u to la tasuma wuli in kɔnɔna na min ye tilegan fɛ mɔgɔw ko ko awai ka dɔ ta tugura ɲɛma la n'o ye président ye i k'a dɔn k'a fɔ a gosira dɔw ko ko a wulila dɔw ko ko a ma wuli président kɔni ale kun tunnen don nka kibaruyaw si tɛ ka lakodɔn an y'an t'o la kunusa Burkina Faso ale nana ntolan belebele dɔ ci n'o bɛ Coupe d'Afrique a 8e de finale n'o b'o ko fɔ o ye sebaya sɔrɔ nka u kun hakili la k'a fɔ k'o bɛ kɛ sababu ye ka denmisɛnw la ɲina denmisɛnw ma ɲina surasi minnu bɛ n'u tɔɔrɔlen don olu fana ma ɲina sabu min ye Burkina ye gɛlɛya min bɛ anw da la o gɛlɛya kelen de b'u da la surasiw ye kangari da ka kuma bɛɛ fɔ ka dɛsɛ u ka kuma ma lamɛn u nana to la Kabore tugura jɛɲɔgɔnjuguw nɔfɛ min ye ba Mali ba ko frontière k'o da sɔn a garaw Burkina bew fana olu ko ko wulikajɔ min fɔra le 22 ko k'a fɔ ko bɛɛ ka wuli farafinna 300 n'a ka jama a ye weleli min kɛ nin don bɛ kɛ donba ye farafinna sabu a bɛ da tariku la ndɔgɔ min ye fitirima gɛn kumaw cayara su nana kɔrɔbaya kumaw cayara o fajirida in na an bɛ bali ka wuli an bɛ bɔ min galama ndɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ min ye Marc Christian Kabore ko a minɛna a b'u bolo la dɛ a b'u bolo dɛ Marc Christian Kabore surasiw ye tɛgɛ da kan bɛɛ bɛ k'i ta fɔ dɔw ko a bɛ kan dɔ kɔnɔ dɔw ko a bɛ gendarmerie la nka anw kɔni fo k'an don kumaso in kɔnɔ an bɛ ka kunnafoniw ɲini fan bɛɛ fɛ an ma awai k'a dɔn kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ a bɛ fan kelen min fɛ min kɔni jɛlen don n'o ye Ture tɛgɛ ye coup d'état Burkina o kɛra a banna a y'an t'o la a b'u bolo fajirida in na Burama fana bɛ lɛtiriw ci CEDEAO kelen bɛ ka lɛtiri min sɛbɛn k'olu jɔrɔlen don ko taabolo min bɛ Burkina a ma jɔrɔ fɔlɔ a sigi a bɛ nalo o ma deli ka coup d'état kɛtɔ ye CEDEAO yɛrɛ la ayi a bɛ kɛ sen na ni Ala sɔnna kosɛbɛ ayi CEDEAO yɛrɛ coup d'état bɛ k'a la ɲama ni farafinna yɛrɛ ma di surasiw de ma u k'a dilan ka ɲɛ u ye kuma caman daminɛ ko min ye CEDEAO ye k'a jɔrɔlen don ko kɛlɛ min bɛ kɔnɔ wɛrɛ yɔrɔ in tɔgɔ Burkina kan k'a jɔrɔlen don o kumana sa k'u ka taabolow lajɛ Burkinakaw ye faamaw fana ko couvre-feu ko k'a daminɛ 20h ka taa 5h du matin a n'a ɲɔgɔnna caman min ye finitigi minnu bɛ yen colonel cɛ dɔ bɛ yen u kɔni a dibilen don an tɛna maa tɔgɔ fɔ mais bɛɛ bɛ k'i ta fɔ o cɛ in n'a ka jama k'olu ko k'o ye aw ta ye o kumana u ye ta tugu Marc Christian Kabore a bɛ bolo la a bɛ lahaliya min na sa maa kɔni ma o ɲɛdɔn a b'u bolo kɔni anw t'a ɲɛdɔn wa min y'u ka jabaraniso ye an'u ka aéroport a bɛ komi yen yɔrɔw fana sɔnsɔnnen don a bɛɛ minɛlen don surasiw y'a bɛɛ minɛ kelen bɛ ka taa mobili u ye mobili dɔ jɔ u ka ORTM da la o fana ko ORTM o tɛ ORTB ye wa u ye mobili dɔ jɔ o da la ye a ka bon hakili ma kosɛbɛ n'i y'a ye dɔrɔn i b'a ko Firawuna filɛ nin a ye coup d'état consommé na yɛrɛ ɲini coup d'état ko kɔni a banna pewu Burkina kana ɲɛɲini bilen dɛ a banna voilà a ko banna pewu awɔ Kabore ko walayi nin y'a bannen pewu a banna ni ko maaw ka dugu cɛ coup d'état a kɛra i ka su tɛ ko ne ko CEDEAO bɛna Burkina frontière datugu wa u k'a kɔrɔbɔ u k'a kɔrɔbɔ Mali ne y'a frontière dayɛlɛlen wa frontière in bɛɛ bɛ dayɛlɛ kelen kelen a bɛɛ kama ko yɛrɛ tɛ dɔɔnin don a bɛɛ Segukaw ka dugawu tɛ bin koyi Kitakaw ka dugawu tɛ bin dɛ a tɛ bin dɛ abada a bɛɛ bɛ dayɛlɛ kelen kelen a bɛɛ yɔrɔ nin tɛ yɔrɔ in dayɛlɛlen sa Burkina ma dayɛlɛ ka ban o dayɛlɛ la awɔ a tɔ ye CEDEAO bɛ wuli sa u bɛ ɲinɛ an kɔ tile 2 in
Ayi mama ni bila jamana in jugala wallahi fala ka fɛn la mu ka jani fasodenw ka jani jɔlen fasodenw k'a fɔ k'u ye k'a fɔ ko banangu aw bɛ tugu min nansaraw kɔ i bɛ taa ɲimi fan wɛrɛ fɛ a bɛɛ ni kisi aw yɛrɛ ka nafa sɔrɔ sira kama an bɔra o tile la koyi fasodenw k'a fɔ k'u e bɛ taa fɔ ko banangu k'a fɔ banangu i bɛ taa ɲimi faransi fan wɛrɛ fɛ faransi ɲimi faransi a banna sabu olu de bɛ k'aw nɛgɛ Emmanuel Macron petini fitini o denmisɛnnin fitini o de bɛ aw da la aw kan ka se k'aw yɛrɛ bɔ fɛn min na a tɛ ka se k'aw yɛrɛ b'o la musokɔrɔba kanuna population tɛ koyi ayi min ye jamana ɲɛmaa ninnu dɛ olu minnu bɛ cercle juguba in kɔnɔ kosɛbɛ u ni faransi dɛ o de ko don a banna wa nin sen kɛrɛfɛ jamana tɔw a cɛkɔrɔbaani minnu bɛ n'u ɲɛw dɛsɛ bɛ ka yɛlɛ aw cogo dɔn dɛ a y'a cogo dɔn dɛ ɲɛw salen don awɔ n'a kulobilenni minnu bɛ yen fan dɔ in fɛ yan fa tɔgɔ Niger tɛ yan a baara b'aw bolo sa o baara b'a bolo koyi a y'a sigi an yɛrɛ y'a mɛn ko Kɔnɔwari ta in ni Niger ta in yɛrɛ sɔrɔ u ma sunɔgɔ dɛ ayi sunɔgɔ tɛ o u bɛ sunɔgɔ sisan ɲɛ kelen de tugulen bɛ kɛ k'u ma sunɔgɔ ɲɛ kelen yɛlɛlen bɛ kɛ ɲɛ kelen bɛ tugu ɲɛ kelen bɛ yɛlɛ walayi ko sabu ka maa tɛ nin goloba waati dɔn a banna sanga nin waati bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka goloba a mana kɛ cogo cogo coup d'état kɔni kɛra sa o awɔ kosɛbɛ walayi tous les ennemis du Mali ils vont mourir a banna Ala k'a ni sababa bɛɛ Masire Mariga walayi Ala k'a ni sababa bɛɛ ɲɛma an ka taa nin kɔni ye min ye sa ayiwa ko ni u b'o kunnafoni nɔfɛ o kɔni kɛra kosɛbɛ o tuma Ala k'a ni sababa bɛɛ an ka taa nɔgɔ an bɛ taa an bɛ se siga t'a la kunnafoni y'an sigi kun ye Mohamed Haidara Chérifukɛ ale kuma bɛɛ a kumana sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko l'indépendant conseil de sécurité de la paix union africaine awa i k'a dɔn n'o ye awa i k'a dɔn farafinna anw ka tɔnba min bɛ yen olu fana wulila awa i k'a dɔn k'u bɛ k'u sen don tulon na dɛ olu fana y'a jira k'a fɔ transition k'olu kɔni bɛ fɛ min ka kɛ o de ye ka kalo 16 k'o di transition ma transition kana tɛmɛ o kan Patrick Keba ko a ko union africaine ale fana ye décision ta k'ale b'i tugu awa i k'a dɔn min ye awa maa ninnu n'o bɛ embargo min n'o taara ka ɲɛsin anw ma CEDEAO ani awa i k'a dɔn UEMOA mɔɔw fɛ ko union africaine fana ko k'a bi siyɛlɛ ka ti mundeni da awa i k'a dɔn olu kɔkɔrɔ tɛ da ye sabu min ye awa i k'a dɔn olu y'a ɲini union africaine olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ kalo 16 k'o ka di awa i k'a dɔn anw ka sɔrɔsiw ma tuguni min bɛ se k'a to u bɛ se ka baara kɛ o kɔnɔna na a ko n'i ye jateminɛ kɛ nin décision u filɛ ka min fɔ communiqué don u ye min bɔ ka bin o don ko min ye awa i k'a dɔn union africaine o tɔgɔ la a ko président min bɛ anw kunna n'o ye Assimi Goïta ye ale ka awa i k'a dɔn wulikajɔ min n'a y'a kɛ sanction n'o ye ɲangini ye o talen kɔ CEDEAO ani UEMOA mɔɔw fɛ a y'a jira k'a fɔ Mali anw bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiriw bɛɛ kɛ an ka awa i k'a dɔn jɛkuluba 2 ninnu nɔfɛ dɔwɛrɛ tɛ k'a lajɛ fɛɛrɛ ani dabali bɛ se ka kɛ cogo min min bɛ se k'a to ɲinifɛn o bɛ kɛ anw bolo sɔrɔ fɛn ye o de siratigɛ la union africaine ale ye wulikajɔ kɛ awa i k'a dɔn ka ko maanabɔ ka ɲɛsin awa i k'a dɔn nin ko in ma n'o ye gɛlɛya min bɛ yen ni awa i k'a dɔn o bɛ anw da la ba Mali ba a k'o de siratigɛ la n'i y'a jateminɛ union africaine awa i k'a dɔn olu kɔni u y'a jira k'a fɔ waati ka di awa i k'a dɔn gouvernement ma kana kɛ waati kuntagalajan ye waati ka di transition ma min bɛ se k'a to awa i k'a dɔn u bɛ se ka jamana in mara ka se ka jamana bɔ nɔgɔ la kalataw bɛ se ka labɛn cogo min jamana ɲɛmaa min bɛ awa i k'a dɔn u bɛ se ka sigi cogo min a k'o de siratigɛ la kalo 16 o de ye awa i k'a dɔn union africaine o ka laɲini ye nka yan'o cɛ maa min bɛ n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye a kumana koyi a y'a jira k'a fɔ ko jɔn ko Ala olu kɔni nisɔngoyalenba don nisɔngoyalen de bɛ ɲangini ta ka ɲɛsin u ka dugu dɔw ma n'o ye u balima dugu ye n'o y'u sinji dugu ye a ko Mali k'olu bɛ fɛ ka kɔnɔli de kɛ awa i k'a dɔn min ye awa an ka ɲɛmaaw ye u ka wulikajɔ kɛ tele la CEDEAO ka ni ɲangini tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen yɛrɛ k'a lajɛ k'u ɲɛsin awa i k'a dɔn k'o ma k'u ɲɛsin olu yɛrɛ fana ma min bɛ se k'a to u bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ u ɲɔgɔn bolo walasa ko in bɛ se ka nɔgɔya a ko an bɛ don min ko bi ballon bɛ awa i k'a dɔn Bamakɔ de ka kan kɔnɔ n'o bɛ an ka sɔrɔsiw ko fɔ u k'a lajɛ dɔrɔn min bɛ se k'a to awa i k'a dɔn fiɲɛbɔda bɛ se ka d'u ma u ko fɛɛrɛw tigɛ a ko communiqué final min bɛ yen ni a bɔra ka bin calendrier min bɛ yen ni awa i k'a dɔn a fɔra ko CEDEAO ka taa lase autorités ma n'a bɛ transition ɲɛmaaw ko fɔ o calendrier awa i k'a dɔn o de kɔni kɛra sababu ye n'a kɔni ye awa i k'a dɔn balaw wuli sabu min ye transition ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko kalataw bɛ labɛn fo 2025 laban kɔnɔna na union africaine ale ye welewele da kɛ ko transition k'a lajɛ min bɛ se k'a to ko ninnu a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo conseil de paix et de sécurité CPS fo ka taa se CEDEAO ma k'u
bɛɛ k'a lajɛ kalataw bɛ se ka labɛn cogo min bɛɛ ani kelenya kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ kɔlɔlɔ ye ka sɔrɔ a ma kɛ mankan ye ko n'i y'a lajɛ nin ko in bɛɛ bɛ taabolo min kan o de siratigɛ la Union africaine a ye wele da kɛ transition CEDEAO nin bɛɛ ka wuli ka jɔ kɛ nka siga tɛ min na olu kɔni dan bɛ awɔ i ka dɔn CEDEAO kɔkɔrɔ tayi min ye awɔ u ye ɲɛɲini minnu ta ni ka ɲɛsin nka n'a ta bɛɛ olu b'a ɲini kalo 16 a kana tɛmɛ o kan min bɛ se ka to baaraw bɛ se ka kɛ awɔ i ka dɔn a kɛcogo ɲuman na denmisɛnw minnu bɛ anw kunna bi n'o ye jamana faamaw ye olu bɛ se k'u ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na ka sɔrɔ ka kan bɛn ni ka o boloda Fatiri filɛ Mohamed Aidara u ka bidon bɔli i bonya b'a la n dɔgɔ ne ma Amadu Mayiga bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye ne ye indépendant ne y'ale bila Azalɛ Express ne ba ale sama ka gɛrɛnna nin y'a bɔ ko 158 ye ka bɛn bi tɛnɛndon ma n'o bɛ janvier kalo tile 24 n'o b'o kofɔ sɛbɛnnikɛla ale ye Amadu Mahaman ale de kumalen don a ko mun ye juru mun na a samalen don Mali ni CEDEAO cɛ a ko siga t'a la ko mun ye fɔ ka bɛn ko u bɛ sɔn ka don ani ɲɔgɔn cɛla la koyi mun ye fatirikɛba a ko mun ye ko kɔni ko u bɛ ka taa dɔɔni juru mun na a carilen don anw ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛla la a bɛ ni kana waatinin bɔ wa i bɔra k'i da don a la sisan Union africaine fɛnɛ ale bɔra ka ni sen kɔni k'o don dɔn na o siratigɛ de la ko kibaruyaw caman kɔni sɔrɔla k'a yira k'a fɔ ko mun ye waati mun o bolodalen don kalata la ko waati wɛrɛ ko o bolodalen don koyi k'a fɔ ko mun ye chronogramme kura ko o bɛ tabali sanfɛ nin waati na dɔw bɛ k'a yira k'a fɔ ko mun ye san 2 ko mun ye anw marabaaw k'u ye o de bila nin waati na tabali kɔni o sanfɛla la mun ne mun ye CEDEAO u bɛ se k'o batiri u ni ɲɔgɔn cɛla la cogo min na fatirikɛba mun ye Mahamane Amadou a ko siga kɔni t'a la anw marabaaw bɛɛ lajɛlen ni CEDEAO k'an bɛɛ lajɛlen bɛ ka jisuma dɔɔni kɛ an koliji u la koyi o sabu kɛ ni gɛrɛntɛ mun a b'a anw ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛla la a tɛ CEDEAO maaw arranger wa a tɛ anw ka jamana fɛnɛ k'o arranger o siratigɛ de la ko wulikajɔw bɛ sen na fan bɛɛ lajɛlen o fɛ walasa mun ye fɔ ka bɛn o bɛ se ka na anw ni CEDEAO a ka ja fo ka taa bila mun ye UEMOA o la cogo min na o siratigɛ de la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko wulikajɔ ko a bɛ sen na kibaruyaw sɔrɔla k'a fɔ ko mun ye Togolaw ka président mun bɛ yen n'o ye Faure Yassin Beye dɔ a kun tɛmɛnen yɛrɛ la ale ye munumunu kɛ anw ka jamana o kɔnɔna la a b'i n'a fɔ ko ale de kɔni bɛ ka démarche caman kɛ nin waati laban ninnu na walasa mun ye fɔ ka bɛn o bɛ se ka na anw ni CEDEAO maaw ni ɲɔgɔn cɛla u la Faure Yassin Beye a ye nali mun kɛ anw ka jamana kɔnɔ siga t'a la a n'anw ka jamana faama u sigira o kuma la kosɛbɛ Faure Yassin Beye a bɔlen Maliba kɔnɔna la a y'i kunda mun ye Nangadef kan n'o bɛ Sénégal kofɔ wa ni Macky Sall fana k'u ye ɲɔgɔn ye o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nin dɔgɔkun tɛmɛnen na mun ye secrétaire général de l'ONU n'a ko fɔra a bɛ Antonio Guterres a b'a ale kofɔ ale n'an ka jamana faama n'o bɛ Assimi Goïta kofɔ o fana mɛnna nɛgɛjuru la kuma la kosɛbɛ o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ninnu bɛɛ lajɛlen de ye dalilu ye dalilu mun bɛ k'a yira k'a fɔ ko mun ye CEDEAO ko sɔɔni k'u bɛna jisuma kɔni k'a k'u koliji la mun ye an ka jamana ministre mun bɛ yen n'o ka baara bɛnnen don anw ni jamana wɛrɛ koɲɔgɔn ɲɛnabɔli ma o tɛ Ablaye Diop ye wa dɔgɔkun tɛmɛnen fana la ale fana wulikajɔ caman bila sen kan Nigeria ka lasigiden mun bɛ yan a ka ja fo ka taa fara mun ye MINUSMA maaw kan ani Togo ka lasigiden mun bɛ yan sigafɔ o bɛ se ka na u ni ɲɔgɔn cɛla cogo min na nin bɛɛ lajɛlen kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye anw ni CEDEAO fɔ ka bɛn o bɛ se ka na an ni ɲɔgɔn cɛla la cogo min na fatirikɛba ka fɔ la mun ye Amadou Mahamane a ko mun ye kalo 24 nin waati laban ninnu na ko kibaruyaw sɔrɔla k'a fɔ ko o de dalen bɛ tabali o sanfɛla o la mun ye fatirikɛba a ko ni dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ an ka jamana faama n'o bɛ colonel Assimi Goïta kofɔ a ye bɔli laban mun kɛ a y'a yira k'a fɔ ko min ye CEDEAO maaw ninnu ma ko in de faamu koyi san 5 mun n'o kun fɔra san 5 in di kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka marasi ka a batiri ani ɲɔgɔn cɛla la nka CEDEAO maaw ko u m'o faamuya fatirikɛba ka fɔ la i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la cogo min na sisan mun ye Union africaine ye ale kɔni ko k'olu tɛna jɛn n'a ye abada mun ye transition kɔni ko a kana tɛmɛ mun ye kalo 16 kɔni u kan nka fɛn mun bɛ yen n'o ye nisɔndiya kuma ye siga kɔni t'a la mun ye anw ni CEDEAO maaw don n'a nataw la ko mun ye fɔ ka bɛn ko u bɛna don an ni ɲɔgɔn cɛla u la kunnafoni dɔw y'a yira k'a fɔ ko mun ye kalo 18 k'o de bɛ sɔn ka kɛ transition ye ko mun ye transition kuntala janya k'a bɛ sɔn ka kɛ kalo 18 ye Amadou Mahaman a ko a mana kɛ cogo o cogo mun ye juru mun n'a carilen don nin waati na anw ni CEDEAO maaw ni ɲɔgɔn cɛla la CEDEAO tɛ nafa sɔrɔ a la wa an ka jamana fana tɛna nafaba k'o kɔni sɔrɔ a la o sabu kɛ mun ye gɛlɛya caman bɛ an yɛrɛ kan wa gɛlɛya caman fana bɛ CEDEAO jamanaw kɔnɔna la nin waati kɔni la fatiri filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ Azalɛ Express ale kɔnɔna la Amadou Mahaman ale ye kalimikalatigi ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ bonya barika bonya diyara n ye n dɔgɔ min ye l'indépendant ye ne bɛ sɔnni sigi a kan l'indépendant ni n y'ale ta min ye awɔ i k'a dɔn Masire Jɔpɔ ale de kuma mɛn n dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn Mali ani Muritani an bɛɛ lajɛlen an ye jamana kelen ye sabu bi awɔ i k'a dɔn an gɛn bɛ k'an wakilu don fɛn min ma
o de Mauritanie Mauritanie n'an gɛrɛfɛ jamanaw u bɛ se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin anw ma cogo min yalasa gɛlɛya min bɛ anw dala gɛlɛya a bɛ se ka nɔgɔya dɔɔni nka o n'a ta bɛɛ tegejigiw ni awa i k'a dɔn jugujugu suran tɛrɛw ala jugu ninnu kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ an ni maa minnu bɛ yen n'an tɛgɛw bɛ ɲɔgɔn bolo min bɛ se k'a to awa i k'a dɔn gɛlɛya o bɛ se ka wuli an ni ɲɔgɔn cɛ a k'o de siratigɛ la min ye awa i k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'o bɛ maa 7 ko fɔ Mauritanie jamana tɔgɔ la minnu bɔnɛna u ni na a ko an ka jamana ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ an nɔ tɛ bi an nɔ tɛ sini wa ni ala sɔnna ma wuli ka jɔ ani cɛsiriw bɛna kɛ min bɛ se k'a to awa i k'a dɔn kiiri a bɛ se ka tigɛ a tigɛ ko ɲuman na min bɛ se k'a to awa i k'a dɔn ninnu bɛ se ka bila u ka hakɛ kɔnɔ ko n'i y'a lajɛ min ye awa communiqué dɔn o bilala ba la a kɛra sibiri don kalo tile 22 n'o ye janvier kalo ye a ko gouvernement min bɛ anw kɔnɔ n'o ye transition ye u y'a jira k'a fɔ k'u ye enquête dayɛlɛ enquête in tɛ dɔwɛrɛ ni hakili b'a la o don ko an kɔrɔ Mauritanie maa 7 bɔɲɔgɔn bɔnɛna u ni na a kɛra awa i k'a dɔn an ni Mauritanie yɛrɛ ka frontière la a kɛra ntɛnɛn don janvier kalo tile 17 min ye awa i k'a dɔn a kɛra Nara o kɛrɛfɛ Mali ani Mauritanie olu frontière la a k'o de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ min ye anw ka awa i k'a dɔn jamana in kɔnɔ Mauritanie délégation belebele dɔ nana awa i k'a dɔn ministre kunda minnu nana awa i k'a dɔn nin ko in yɛrɛ la ka se k'a batiri an yɛrɛ damaw an k'a fɔ a kɛra cogo min yalima a ɲɛɲininen don cogo min ka se ka ɲɛdɔn a ko n'i ye jateminɛ kɛ nin ko in bɛ ka kɛ waati min tile kelen yan'o cɛ an ka délégation lahawtani dɔ o kun dan bɛ ka taa Mauritanie jamana kan a taali min kɛra Mauritanie jamana kan dɔwɛrɛ tɛ tigɛjigi minnu bɛ yen ani min ye awa i k'a dɔn surantɛrɛ minnu bɛ yen ani awa i k'a dɔn suba minnu bɛ yen n'o bɛ CEDEAO subaw kofɔ olu ye ɲangini min ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma an ka délégation kun dan bɛ ka taa o de ko ka t'o ɲɛɲini a ko n'i y'a lajɛ nin ko in na anw ka délégation awa i k'a dɔn taatɔ nin ko ɲɛɲini nin waliya fana bɛ ka kɛ anw ni Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ a ko kɔni la min ye anw ka jamana faamaw ye olu bɛ k'a jira k'a fɔ nin ye maa dɔ ye maa min kɔni n'a bugunatigɛ n'a dɔnnen tɛ min bɛ fɛ ka awa i k'a dɔn anw ka jamana fila k'an ka jamanaw k'olu kɔ don ɲɔgɔn ma janko tɛ nin waati min na anw mago jɔ bɛ Mauritanie na anw bɛ wuli ka jɔ ani bɔkabin sugu bɛɛ la an ni Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ Mauritanie maa 7 ka t'olu daji anw ka jamana kɔnɔ ko in awa i k'a dɔn anw ka jamana ɲɛmaaw y'a jira u la k'a fɔ a b'i sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn enquête fɛn fɛn bɛ kɛ Mauritanie tɛ to ko a enquête si la u bɛ fara an kan an bɛɛ bɛ jɛ ka ko in kɛ ɲɔgɔn fɛ hakilina jiginna délégation lahawtani dɔ bɛ awa i k'a dɔn o bɔ Mauritanie o nana anw fɛ jamana in kɔnɔ o nakun tɛ dɔwɛrɛ Nouakchott awa i k'a dɔn Mauritanie olu ka dugu dɔ bɛ yen n'o bɛ Adel Bekuru kofɔ ani awa i k'a dɔn Nouakchott ni ɲɔgɔn cɛ kilomètre 1000 ani kilomètre 100 ninnu de wulila o don ko ka taama kɛ k'u ka nisɔngoya jira sabu awa i k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'olu sara a bɛɛ ye nin dugu in bɔmaw ye wa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen o y'a jira k'a fɔ ko commerçant de don hakilila jiginna nin yɔrɔ kofɔlen na kabiri awa i k'a dɔn décembre kalo tile 29 tɛmɛnen min n'a kɛra sababu ye bingani waleya tigilamaw binna anw kan k'an ka cɛdenw caman k'olu fa awa i k'a dɔn kab'o waati an ka maaw wulilen don wulikajɔ min kɔnɔna na an bɛ ka yɔrɔ in bɛɛ de lasalo ka kungun n'a ɲɛɲɛ k'o bɔ ɲɔgɔn na k'a sokɔnɔmina bɛɛ kɛ a kɛnɛmamina ye Masiri Keba ko a ko ministre min bɛ yen n'a ɲɛsinnen bɛ affaire étrangère ma Mauritanie ani awa i k'a dɔn dugu wɛrɛ koɲɛw ni ɲɔgɔn cɛ ani maliyɛn den minnu Mauritaniens den minnu b'u ka jamana kɔ kan Ismaël Ould Cheikh Ahmed a ye wele da kɛ ka ɲɛsin Mauritaniens bɛɛ ma haya ko a y'aw jagasiri a y'aw janto ko in bɛ cogo min na bi aw sen bɛ da yɔrɔ min a n'aw bɛ taa sira min fɛ a y'o ɲɛdɔn sabu Mauritanie bɛ taabolo min kan bi Mauritanie ta in gɛn b'a bolo dɔn ni dɔnkuma ye Mauritanie yɛrɛ bilama u tɛ CEDEAO la u tun bɛ k'a ɲini ka se ka don CEDEAO la nka bi CEDEAO maaw bɛ dibi ni dibi la u bɛ k'a ɲini Mauritanie fɛ ka ɲini bere u k'o ta k'o susu anw kun yalima Mauritanie ka nin ko in a bɛna to fo ka waati jumɛn de kɔnɔ Masiri Keba ko a ko a mana kɛ cogo cogo commission min bɛ yen commission paix et sécurité Union africaine olu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ k'a jira k'a fɔ k'u b'u siyɛlɛ ka t'u da CEDEAO kaman kɔrɔ ta ye CEDEAO y'a bila yɔrɔ min k'olu b'a ta o yɔrɔ in na a m'a kɛ cogo cogo ba Maliba anw bɛ se ka bɔ cogo min an bɛ ala deli o de la mana nɔ tɛ Mauritanie maa 7 min bɛ yen n'olu bɔnɛna u ni na musodenw kɔni jamana marabaw olu ɲɛ bɛ maa wɛrɛ de la nin ko in na min bɛ fɛ ka an ni Mauritanie kɔ don ɲɔgɔn o n'a ta bɛɛ Mauritaniens bɛ fɛ k'a ɲɛdɔn wa anw fana y'a jira u la k'a fɔ anw jabajɛlen wa anw nɔ tɛ nin ko in na an bɛ dugawu de kɛ ala ka ko in ala ka jisuma k'a fura ye ala ka ni sababa bɛɛ Masirijɔ nin y'a ka fasiri l'indépendant u ka bidon bɔlen dɔgɔ Ibu ɲɛ b'a la bonya a diyara n ye janfa alimami donna kɛlɛ la dɛ n dɔgɔ nin bɛɛ b'a la koyi ne y'a f'i ye n ko Faransi Faransi fɛrɛ ka bon dɛ nin bɛɛ de b'a la nin bɛɛ Alahu akibaru ala ka hakili ɲuman d'u ma o de y'a to ne bɛ maliyɛn den dɔw ye k'u wuli o wuli ni Asimi ma Faransi gɛn ni Asimi ma to tan Asimi bɛ Faransi gɛn kɛ Asimi wulila ka accord min révisé ni fɛn ninnu ani Faransi cɛ aw tun y'a dɔn ko Asimi bɛ se k'o kɛ abada
mais a tɛ k'a kɛ wa n ko in bɛɛ ye dɔn dɔn di kosɛbɛ an tigɛ kana taa kɛ an yɛrɛ kala ye koyi kɔrɔtɔ ko jugu a bɛ na sira jugu cɛ kosɛbɛ an ka taa dɔn dɔni bilahi kow bi ɲɛ sɔrɔ wallahi an kana hakilina jugu ni mira ni Faransi ma gɛn ni Ala sɔnna ma an bɛ kɛ Libi ye an bɛ kɛ OTAN ye an b'a kɛ tan Mali bi kɛ tan n'o ma kɛ i ka si bɔ n tɛgɛ i ka nin kɛ tan o ye yɛrɛ kɛtɔ de ka duwawu jugu don ka ɲɛsin i ka jamana ma ni e t'o dɔn o bɛ f'i ye o bɛ f'i ye o yɛrɛ kɛtɔ de ka duwawu jugu ta ka ɲɛsin i ka jamana ma kosɛbɛ anw sago ye min Hasimi ka Faransi gɛn a bɛ kɛ sababu ye an bɛ lafiya Ala k'o nɔgɔya a ye a bɛ nɔgɔya ye sira o sira fɛ Ala k'o nɔgɔya ye o sira fɛ a banna kuma ɲɛna siga t'a la mais n'a ma gɛn ka défi lase a ka si bɔ n tɛgɛ nin bɛ kɛ tan je connais tout an k'o dabila o banna jamana in hakilina jamana kɔnɔden fɛn fɛn bɛ yen an fɛn fɛn a bɛɛ hakilina ye kelen bɛɛ Mali ka lafiya Faransi ka taa an ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ a banna Faransi dun mana taa cogo cogo u tɛ se ka taa k'anw to koyi abada an taalan de ye ɲɔgɔn ye wa mais a tɛ kɛ ni jɔnya de ye kosɛbɛ a tɛ kɛ ni jɔnya ye dɛ o de bɛ fɔ ka d'a kan a banna donc an ka taa dɔɔni 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 tɛ tɔ to ko la maa kun b'a dɔn ko su bɛ ko Burukina k'a dugu jɛ nin cogo in na wa Ala m'o kɛ wa o kuma bisimila siga t'a la lasira ne b'ale sama ka gɛrɛ na mun ye Dugu fana Keyita Dugu fana a kumara a ko mun ye an ka jamana faama ye n'o de ye colonel Hasimi Koyita ye siga foyi t'a la anw marabaga jugu u ka nafasɔrɔ sira fɛn fɛn bɛ yen Hasimi bɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka kɔɔri kɛ k'a bɛɛ lajɛlen k'u daji nin waati la Dugu fana Keyita a ko fɛn mun bɛ yen n'o bɛ maanifin kɔni sira nin waati laban in na n'o ka fɔ colonel Hasimi Koyita ye a ye tagali mun dabɔ nin ye ko a kana segin a kɔ cogoya si la politiki sira kan a ka ja fo ka taa fara mun ye sɔrɔdasi sira kan ko a kana segin kɔ kɔni ko o boloda cogoya si la o sabu kɛ mun ye baara belebele minnu ni Hasimi y'a daminɛ nin waati kɔni o la n'a seginni kɔ ne ma ko baara in ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o sabu kɛ a miirinata a ne fasodenw miirinata ko a bɛɛ lajɛlen bɛ fankelen o fɛ Patrickba ka fɔ la a ko mun ye Hasimi Koyita ye siga t'a la ko mun ye miyankakɛ ko a tɛna segin a kɔ koyi o sabu kɛ a kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ mun ta nin waati laban ninnu na anw marabaga jugu u kun bɛ ka jamana in ni ka a sigi a sen tabara kɔnɔna la ko Hasimi nakun tɛ dɔwɛrɛ ye k'olu bɛɛ lajɛlen ni k'o daji o siratigɛ de la ni hakili b'a la san 2012 waati mun na mun ye coup d'état o kɛra an ka jamana kɔnɔ an ka jamana maa mun nana mun ye président ya la n'o de ye Jɔnkuda Tarawele Jɔnkuda ye wele bila mun ye Faransi ma ko Faransi ka na anw dɛmɛ mun ye sanfɛ kɛlɛ a ka ja fo ka mun ye sanfɛ kɛlɛ k'o ɲɛnabɔ k'o dɔn anw ma ani mun ye Bamanju ka kunnafoni Faransi bɛ se k'o di anw ma cogo min na a ko Faransi nakun de kɛra nin ye nka mun ye Faransi k'a bɛ donni mun kama a nana gara da anw ni rebelle ni ɲɔgɔn cɛ la u la a kɔni ta di jɔ anw ni rebelle ni ɲɔgɔn cɛ mun ye Faransi a bɛ tasuma a b'a minɛ a bɛ tila k'i yɛrɛ kɛ a fabaga kɔni o ye mun ye jamana faama n'o bɛ colonel Hasimi Koyita ko fɔ Faransi bɛ sira fila taama mun na siga t'a la mun ye jamana faama a bɛ fɛ k'o sira fila taama in ni ko o de ban pewu o siratigɛ de la ko mun ye Faransi kun kɛlen bɛ ka janfa jugu mun sigi ka na ko an ka jamana o kɔnɔ la u tun bɛ fɛ ka jamana ni ka a bɔrɔtɔ ni k'a kɛ fila ye mun ye maa mana kɛ cogo o cogo maa si tɛ se ka ɲɛ dɔn ka ɲɛbɔ kɔni k'o bɔ jamana faama n'o colonel Hasimi Koyita ye a bɛ ninnu dɔn i n'a fɔ dɔn ani tɛgɛrɛ o siratigɛ de la a bɛ ka wulikajɔ caman kɔni k'o bila sen kan ko jɔn de bɛ se ka a faamuya i n'a fɔ i y'i da don a la cogo min na mun ye bɛnkan sɛbɛn mun n'o kɛra anw ni Faransi cɛ n'an k'a ma ko accord mun n'o kɛra anw ni Faransi cɛla la o accord ko mun ye jamana faama ye a bɛ ka a lakuraya nin waati in na koyi o sabu kɛ nin coopération militaire n'a tɛmɛna anw ni Faransi cɛ malidenw kun t'a dɔn fɛn o fɛn de b'a a kɔnɔna o la mun ye jamana faama ye a bɛ ka wulikajɔ bila sen kan nin waati in na o accord a bɛ se ka ɲɛnamaya kura ye mun ye ko in bɛ se ka kɛ malidenw sago o ye cogo mun na Patrickba ka fɔ la a ko an kɔni bɛ don min na n'a fɔ ko bi jamana faama n'o bɛ colonel Hasimi Koyita ko fɔ a k'a sigi n'a ye koyi maa man n'i ye nansara kɔni k'o kɛlɛli daminɛ sigikafɔ kɔni kana o boloda abada pewu a fɔ i bɛ segin kɔ ko i ka n'o kɛ abada o siratigɛ de la ko mun ye Florence Parly ye ale tɛ mun ye Faransɛw ka ministre mun bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen n'u ka maramafɛn ko ma wa waati tɛmɛnenw na gɛrɛntɛ mun filɛ nin an ka jamana kan ale yɛrɛ kɔni ye kangarida kɛ ka ɲɛsin mun ye CEDEAO maaw ma n'o ye Florence Parly ye a ko CEDEAO maaw a bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen de kɛ jamana in a k'a ɲangi mun ye ba Maliba ye a y'a sɛbɛkɔrɔ ɲangi sanction a y'o susu jamanadenw kɔni u kan Patrickba ka fɔ la o siratigɛ de la ko mun ye anw kun sigilen don ne nin ye koyi min ye CEDEAO filɛ ka ɲangili mun ta ni kɛ an ka jamana k'o sɛgɛrɛ an ka jamana marabaaw kun sigilen don ne nin ye o siratigɛ de la k'u ye wulikajɔ caman bila sen kan CEDEAO mana n'a ka ɲangili bere ye cogo o cogo la anw bɛ se ka bɔda kɔni k'o sɔrɔ Patrickba ka fɔ la a ko hali bi mun y'an ka jamana faama ye wulikajɔ mun n'o bɛ sen na o sabu kɛ mun ye an
walima nafolo kasabi a bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ mun ye UEMOA in kɔnɔna o la wa UEMOA dɔ ye jɛkulu ye jɛkulu mun n'a maralen don Faransi o de fɛ jamana 14 olu bɛɛ lajɛlen de bɛ UEMOA o kɔnɔna la wa wulikajɔw bɛ sen na nin waati laban ninnu kɔnɔna la anw yɛrɛ bɛ se ka bɔ nin UEMOA ko in kɔnɔna la cogo min na min ye jamana faama ko a bɛ k'o baaraw bɛɛ lajɛlen k'o sigi sen kan kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ la Sirène ale kɔnɔna la Dugu fana Keita ale ye kalimukalatigi ye Mbadima i ka ɲɛma i bonya o b'a la ndɔgɔ min ye awa i k'a dɔn anw bɛ fɛ kibaruya min ka di anw ma waati bɛɛ lajɛlen a kunnafoniw awa i k'a dɔn a bɛ bɔ sanfɛ ka cun nka anw t'a minɛ ba la ndɔgɔ min ye Américains ye u fana wulila lutte contre le terrorisme ndɔgɔ min ye awa Américains k'u y'a sɛbɛntiya k'a danganiya k'a jira k'a fɔ min ye siga tɛ min na irisiw ka jɛkuluba min bɛ yen ni awa i k'a dɔn a ko yɛrɛ dugun bɛ i b'a fɔ ko jakumabo ni Faransi kɛn bɛ ka mangaladen k'o ta k'o fɔ fan bɛɛ fɛ n'a bɛ Wagner ko fɔ siga tɛ min na Wagner ɔnzɔn Mali ndɔgɔ ko Wagner bi yan l'Américain ko tɛ wa l'Américain yɛrɛ k'olu y'a sɛbɛntiya k'u ko kuma in kana taa yɔrɔ jango ye k'aw bi yan Wagner bi yan a banna nka kɔrɔfɔ caman bɛ nin kɔnɔ kɔrɔfɔ dumanw b'a kɔnɔ Wagner bi yan tabarikala Wagner ɔnzɔn Wagner a banna Américain ye cɛnin in kɔnɔ tɔ mɔ a y'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a ma kusi ɲini u ka kusi dɔ ɲini ka don ala ye Américain y'a kɔnɔ tɔ mɔ est-ce que lakibaru ayi a bɛna faamu Yusuf Konate a ko min ye awa i k'a dɔn Occidentaux olu kɔni bɛ ka wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ nanzaraw ka dugu olu kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn mercenaires minnu bɛ anw bolo n'o bɛ mercenaires russiw ko fɔ société Wagner k'u bɛ awa i k'a dɔn anw ka jamana in kɔnɔ Union européenne ale min ni taa bɛ ka don a ko kɔrɔ ni awa i k'a dɔn Faransi ka yamaruya ye olu fana kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ ka bolo kɔnɔ ni si awa i k'a dɔn anw ka jamana marabaaw ma k'u kɛn bɛ k'a lajɛ min bɛ se k'a to Wagner awa i k'a dɔn k'o bɛ se ka na anw ka jamana kɔnɔ cogo min a ko hali n'o y'a sɔrɔ Mali gouvernement anw bɛ k'an nkalontigiya sabu o na kɛ bɛnkan ye min bɛ anw ni irisiw ni ɲɔgɔn cɛ yalima an ni Wagner yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a ko an bɛ don min na i ko bi nin tibi taaba nin dun ka bɔ nin bɔ ka bin a bɛɛ bɛ sen na nka an b'o de la sa min ye awa i k'a dɔn Washington ale yɛrɛ y'i pan cagi k'i sen don dɔ la armée américaine min bɛ anw fɛ olu y'a jira k'a fɔ jumadon janvier kalo tile 21 san 2022 ko siga tɛ min na baara militaire russe min bɛ ni an b'a kuma la fan bɛɛ fɛ bɛɛ ko ko Wagner Wagner est au Mali ou bien u b'anw fɛ yan u ka commandant min bɛ n'o ye armée de l'air commandant ye min ye awa i k'a dɔn Africom o madu général Stéphane awa i k'a dɔn Lofsen ale y'a jira k'a fɔ Stéphane Lofsen y'a jira k'a fɔ a ka kuma dɔ la a ye min lase Voice of America ma u ka radio so in a ko awa i k'a dɔn siga tɛ min na min ye awa i k'a dɔn Wagner bi yan k'a fɔ maa 10 don maa 20 don o tɛ dɛ ko plusieurs centaines maintenant bisa u bɛ kɛmɛ jɔyɔrɔ caman u b'o bɔ bi anw ka jamana in kɔnɔna na a ko awa i k'a dɔn siga tɛ min na Wagner ka nali min n'o bɛ ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ armée russe min bɛ awa i k'a dɔn olu de bɛ ka wulikajɔ kɛ ka Wagner dɛmɛ min bɛ se k'a to u bɛ sinsin anw ka jamana kɔnɔ a ko commandant min bɛ yen n'o ye awa i k'a dɔn Américains ka nin cɛ in ye a y'a jira k'a fɔ min ye avion dɔw bɛ yen armée de l'air russe tɔgɔ la olu de bɛ ka na ni awa i k'a dɔn Wagner cɛdenw ye u bɛ k'u suuru awa i k'a dɔn jamana in fanjan fɛ o ye fɛn ye fɛn min b'a jira k'a fɔ awa i k'a dɔn Wagner ani Kremlin n'o ye Vladimir Poutine jabala ye i k'a dɔn k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen k'u bɛ ɲɔgɔn bolo nka u n'a ta bɛɛ Wagner ka ko in Moscou ale bɛ ka awa i k'a dɔn a ko nkalontigiya ninnu bɛ k'u sinsin a ko kan Sirike b'a ko a ko min ye hakilina jiginna conférence de presse dɔ kɛra New York secrétaire général min bɛ yen n'a bɛ Nations Unies tɔgɔ la Antonio Guterres mercredi tɛmɛnen ale yɛrɛ ye awa i k'a dɔn nɛgɛjuru sira dɔ sɔrɔ ani anw ka colonel ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ Assimi Goïta ko fɔ min ye awa i k'a dɔn a ye min fɔ nous n'avons pas eu jusqu'à présent de rencontre avec Wagner k'olu kɔni hali u bɛ dɔnni minɛ ko bi min ye awa i k'a dɔn o ni Wagner k'u ma se ka ɲɔgɔn kunbɛn Mali terrain kan a ko précise Antonio Guterres a ɲininkali a y'o de fɔ koyi k'u ni Wagner kɔni ma se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ ɲɔgɔn kunbɛn Mali dugukolo kan a ko nka c'est une décision souveraine du gouvernement du Mali d'avoir une coopération avec une organisation comme celle-là. Mali gouvernement a ka yɛrɛma hɔrɔnya a ka danbe aw bɛɛ b'a bolo wa i k'a dɔn k'a fɔ u ka décision ta olu de y'a ta wa i k'a dɔn k'a fɔ u ka décision o b'u bolo Antonio Guterres ale de ye nin fɔ mais o ti fɔ dɛ min bɛ fɔ maaw ɲɛna o ni ko tan min ye CEDEAO ko tan Union africaine ye nin fɔ nin bɛ kɛ tan an y'a fɔ Mali bi tan ne yɛrɛ y'a mɛn dɔw da ko Algérie ko olu tɛ Mali ko la bi u t'a la sini ne yɛrɛ y'a mɛn an ka kumakɛla dɔw da ne dabali banna c'est-à-dire ka juguya fo ka juguya yɛrɛ ma a banna pas possible ay ne mɔri ngo jɛmɛ wuli a Guterres filɛ ka nin fɔ anw ye nin fɔ a ko c'est une décision souveraine du gouvernement du Mali d'avoir
une coopération avec une organisation comme celle-là. An y'o fɔ wa? Ayi. Han? A tɛ kunnafoniw fɔ sa? Ala, a ye tulon dabila Mali ko in na sa. Han? Ayi, ɲɛma, Mori ko n'a ko diɲɛ bɛ wuli, a tɛ taa k'i n'i ka walankolon to. A ko tɛmɛnen kɔ a ye min fana fɔ. A ko la seule chose que nous voulons, c'est que cela ne crée aucune différence avec la mission de l'ONU déployée au Mali. Abana min ka gɛlɛya ma nin ko kana kɛ difficulté sa kɛ nin ko kana kɛ gɛlɛya ka gɛlɛya don min ye MINUSMA min bɛ anw bolo ani awɛkadu ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya kana don u ni ɲɔgɔn cɛ a ko n'o tɛ olu bi jɔrɔ min fana na min fɔra n'o ye awɛkadɔ hadamadenya hakɛ hadamaden ka hakɛ droit de l'homme ani awɛkadɔ hakɛ dɔw bɛ yen minnu bɛ diɲɛ fanda naani bɛɛ fɛ olu ka to ba la olu kana sɔsɔ o de ye fɛn ye fɛn min ni awɛkadɔ ka gɛlɛ n'o tɛ a tɔ wa Mali gouvernement u ka décision yi décision de do min bɔra gouvernement souverain da u ka se ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman Antonio Guterres a ye nin bɛɛ bɔ k'a bin o b'a jira k'a fɔ Mali awɛkadɔ tubabuw de bɛ kulela fan bɛɛ fɛ n'o tɛ min ye Nations Unies yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ anw ka décision kɔni ye décision ye Mali mana décision min ta o de do mais n'olu ko ko Wagner bi yan a banna Emmanuel Macron e mago sara Wagner bi yan kuma fɔra a banna kuma filɛ nin ye parce do Youssouf Konate dɔgɔw ka bidon bɔli do min ye sɔrɔ de Bamako i bonya b'a la ɲɛma sɔrɔ de Bamako ne b'a ale sama ka gɛrɛ na Omar Angoyiba dɔgɔnɔkɛ a kumara Omar ko di a ko mun ye alimanw ye n'a bɛ alimanw kofɔ fo ka taa fara mun ye Faransi kan k'olu de tun y'a fɔ k'u ka sɔrɔdasiw k'u bɛ segin so ko segin so ko a bɔra a dɔgɔkɔrɔ koyi k'u tɛ taa bilen k'u tɛ taa dɛ ko jɔn tɛ taa alimanw awɔ k'u tɛ taa dɛ alimanw ko ten yan k'u tɛ taa a ye Allemagne yɛrɛ Faransi ale ni Faransi bɛnkan min b'u ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ dama de b'a dɔn n'o tɛ Allemagne tɛ tan o a banna awɔ ne b'a dɔn Allemagne tɛ tan o Allemagne bɛ tila ka tiɲɛ ye nin bɛɛ kɔ a banna o ye maa ye hali bi Union européenne yɛrɛ kosɛbɛ u ka ko in a bisi basa barika bɛ ka bonya kosɛbɛ parce que dugu caman b'a la minnu fana ye ko in fin ye u ye fɛn caman faamuya Faransi bolo ja yira o bolo in ja yira de koyi voilà c'est ça le problème kosɛbɛ il faut k'o ka faamuya n'o faamuyara an yɛrɛ bɛ lafiya donc a dun tɛ faamuya cogo si la ni an yɛrɛ damaw an minnu bɛ yan an ma communication changer kosɛbɛ il faut qu'on change de bâton de pèlerin a banna c'est-à-dire transition mɔgɔw ka communication contrôler a banna c'est ça o de ye importance ye o de don dɛ parce que jamana in kelen bɛ je connais tout ye je connais tout n b'a bɛɛ dɔn ni min wulila o b'i yɛrɛ ne de y'a fɔ ne y'a kɛ tan ni nin ma kɛ tan ni transition ma na mɛn toi t'es qui jɔn ye ou bien ni mun wulila urgent bonne nouvelle caman de bi yan bonne nouvelle caman de bi yan politologue a ka ɲi n y'a kalan de kɛ géopolitologue n ye nin kalan n ye nin kɛ tan mais un politologue là ani communication ye kelen ya abada il faut savoir communiquer en temps de guerre quand ton pays est en danger là i kan ka information minnu di ani man ka minnu di i kan k'olu dɔn a banna mais mana bɔ b'i ka téléphone bolo a yɛrɛ photo filɛ nin ye a ye nin kɛ tan nin de bɛ tan ne de y'a fɔ walayi i ka taji tu c'est quoi ça da i caman na to i kun ye non awɔ a bɛɛ bi kuma de ye c'est-à-dire u bɛ mɔgɔw ka information ta kosɛbɛ sans pour autant que a ka fɔ karisa ka information de don an y'a bɔ karisa u bɛ na de ka kɛ k'olu yɛrɛ ka information source de don et puis i ɲɛ bɛ ne b'u encourager dɛ ne b'u encourager a politologue ni minnu bɛ yen n'olu hakili ko informé don ne b'u encourager parce que o de ka di maliyɛn ye awɔ ayi maliyɛn yɛrɛ kɔni ma na ye min ka di maliyɛn ye o de don wa o de ka d'u ye a f'u ye min ka d'u tulo la dɛ o f'u ye o de ka ɲi n'i m'a fɔ ko tasuma bɛ ka wuli Mali la maliyɛn t'i lamɛn a t'i lamɛn dɛ n'i m'a fɔ ko Asimi sara sini tu ala ka kulalaw bayiri ka don an cɛ u t'i lamɛn maliyɛn t'i lamɛn awɔ u t'i lamɛn dɛ fɛn ka n'i sigi Faransi ye nin kɛ tan tubabu ye nin kɛ tan nin donna tan mais technique ni tactique minnu bɛ ka bɔ kosɛbɛ ka se ka baara kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ essayer de soutenir ces responsables là an t'olu kɛ dɛ ayi toujours an de bɛ na ni an yɛrɛ ka bere kosɛbɛ an de bɛ na ni an yɛrɛ ka dɔnta ye awɔ urgent décision information kunnafoni a ɲuman a caman de ne yɛrɛ t'a dɔn tuma dɔ i b'a dɔw yɛrɛ lamɛn i b'u ye non c'est pas possible quoi i ye kalan min kɛ t'o baara kɛ abada i k'an to yan an ka kunnafoniw di abada anw y'o kalan de kɛ an y'o formation de kɛ en temps de guerre la communication kan ka kɛ cogo min o fɔra an ye o fɔra ça c'est clair abana i ye politologue ye t'o kɛ a papier nɔrɔlen filɛ n ka salon kɔnɔ yen Ibrahima Famaga y'a signé k'a di yan u ni coopération caman de farala ɲɔgɔn kan u y'a kɛ a kɛra an y'a kɛ maintenant n'olu suguw kɛra minnu b'o kɛ a t'olu lamɛn dɛ non minnu bɛ na bere n ko diɲɛ don o don dɔ de bɛ parti ni dɔ tigɛ k'a ci kosɛbɛ Mayiga vraiment
an kɔni bɛ an bɛ Espagne bon vraiment an ye ni kibaruya ninnu mɛn an ma sunɔgɔ sɔrɔ an ja tigɛ kana sunɔgɔ yɛrɛ a fɔra ɲɛne kana kunnafoni bɛɛ lamɛn a fɔra a kana bɛɛ partager WhatsApp kan awɔ aw b'aw ka jamana ɲɛta de fɛ minnu b'u ka nasɔngɔ ɲini ni u ka tɔgɔ ɲiniw na kosɛbɛ a y'olu to yen sa aw to k'u ka baara kɛ a banna u ka baara don a ka kunnafoni ɲumanw lamɛn a banna aw to yen mais o ti faamuya fiyewu ayi abada ah non c'est pas la peine quoi vraiment ala k'a ɲɛ ka d'a ma ya rabbi ama vraiment il faut que u k'a lajɛ quoi parce que bɛɛ ko n b'a dɔn quoi bɛɛ dun tɛ se ka bon o yɛrɛ de ye Mali problème fanba yɛrɛ quoi bɛɛ Facebook clé in na ni marque yɛrɛ bɛ se ka Facebook in datugu a bɛ wusaya dɛ an ka radio fana papier b'an minnu bolo a baara bɛ se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na parce que déontologie ni éthique min bɛ baara in na bon a tɛ se ka contrôler à travers Facebook ni bɛɛ i ka page ni sigilen b'o kɔfɛ a banna min ka di maliyɛn i b'a sɔrɔ vie 4000 vie 5000 vie o dɔrɔn de ka di maliyɛn a banna n'u pangana dɔrɔn e min bɛ taa journal san ka information ɲuman ɲini a kɔnɔ k'a traiter awɔ ka n'i sigi k'a lakali u ye bamanankan na kosɛbɛ u yɛrɛ bɛ kɛlɛ min na ko malikura anw ye malikura in daminɛ a mɛnna parce que an mɛnna an bɛ ka information kalan tubabukan na kosɛbɛ k'a ba ma yɛlɛma bamanankan na o kɛra gafetigiw yɛrɛ b'an féliciter parce que u b'a sɛbɛn cogo min an b'a fɔ u ye ten kosɛbɛ kelen kelenni minnu bɛ yen n'an bɛ se ka hakilina min fara a kan awɔ an b'olu fara a kan minnu bɛ taa journaux san ka fɛnw kɛ ka na aw sigi k'aw kunnafoni ayi dɛ min bɛ bɔ bɔlɔlɔ sanfɛ hali u tɛ sigi n'u ye nin kɛ bi an de ko y'a fɔ ko nin bɛ taa ayiwa a kɛra tan bi a banna u bɛ tɛmɛ o la o y'o tɛmɛnen kosɛbɛ a banna vraiment il faut que an ka kɛ a bɛ ɲɛ a banna a bɛ ɲɛ n'Ala sɔnna ma a bɛ ɲɛ ɲɛmaso de Bamako ne b'a ale sama ka gɛrɛnna a banna Umaru Angoyiba ale de kumalen don kosɛbɛ a ko mun ye alimaw ye ni ka fara Faransi kan kɔni y'u ka dɔnse k'a yɛlɛma koyi olu de kun ko k'u bɛ taa ko taali ko a ma bɔ kosɛbɛ k'u kɔni tɛna segin kɔ abada ko wa ko baara in k'u tɛna a to yen abada ko irisi kana a kɛ Fatigiba ka fɔ la i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la cogo min na mun ye janvier kalo tile 21 mun ye Antonio Guterres ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko mun ye instructeur russe ye n'a bɛ irisiw ka kɛlɛkɛcɛw dɔw ko fɔ maa minnu bɛ maaw dege kɛlɛ la ko siga kɔni t'a la k'u bɛ jamana in kɔni o kɔnɔna o la mun ye Antonio Guterres a ko o man ka kɛ sababu ye mun ye bolodiɲɔgɔn minnu n'o bɛ anw ni MINUSMA ni ɲɔgɔn cɛla la o man ka kɛ sababu ye ni k'o daji o siratigɛ de la a ko mun bɛ bila bato dɔrɔn mun ka gɛlɛ olu fan fɛ o de mun ye bunadamadenya o ka hakɛ bɛ se ka lapasa cogo min na ko o dɔrɔn de ka gɛlɛ olu fɛ o yɔrɔnin bɛɛ i bɛna ye k'a fɔ ko alimaw ka minisiri mun bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen don u ka mun ɲini lakana o ma ale ye kunnafoni ni k'a bɔ ka bin Ticaw k'olu de kun y'a jira k'a fɔ k'olu bɛ taa so ko wa ko so ta ko a ma bɔ koyi k'u tɛna taa so cogo si la k'u ka terrain in kɔni k'a to Rusilakaw kɔni u bolo mun ye Moscou ko Moscou bɛ fɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen de tigɛ sen kan mun ye jamana caman bɛ yen ni ko olu minɛ nansaraw kɔni u la ko wa k'u tɛna sɔn a ma bi k'u tɛna sɔn a ma sini ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ alimaw ka kɛlɛkɛcɛ mun bɛ anw fɛ yan an ka jamana o kɔnɔna la a bɛ t'i jɔ fo kɛlɛkɛcɛ 1350 ɲɔgɔnna o la Fatigiba ka fɔ la mun ye Umaru Angoyiba ye alimaw kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu tɛna segin kɔ abada koyi k'a fɔ k'u kɔni u bɛ na mun ye jamana in kɔnɔna la u ye baara mun daminɛ n'o bɛ bamancikɛla ko fɔ o baaraw k'u bɛna tɛmɛ n'o ye Fatigiba ka fɔ la hali bi mun ye Faransiw ka minisiri mun bɛ yen n'o de ye minisiri min ɲɛsinnen don ni jamana wɛrɛ koɲɛ ɲɛnabɔli ma n'o de ye Jean-Yves Le Drian duwaku laban ninnu kɔni na ale ye kuma caman ɲɛfɔ ni ka ɲɛsin mun ye Irisila jamana o kɔni u ma a y'a jira k'a fɔ ko Irisi ye nkalon tigɛ olu ye ko Irisi ko k'a fɔ ko mun ye olu ka mun ye formateur dɔrɔn de bɛ jamana in kɔnɔ la ko wiya do koyi ko sabu ko mun ye Wagner ye ko Wagner yɛrɛ de biyan ko mun ye kɛlɛkɛcɛ minnu biyan Irisi kɛlɛkɛcɛw de don ko wa k'u bɛna pankuru mun na Irisi ka pankuru de don ko Irisi se k'a fɔ cogoya si la ko a to o ko kalama ɲɛma ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ an ka transition marabaw olu ye nin ko in nkalontigiya koyi u y'a jira Faransi la a ka ja a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na ni Wagner biyan a ye na ne dalilu ye ka dalilu k'o jira an na k'a daminɛ a donni kama fo ka n'a bila bi la u mana ne dalilu ye Fatigiba ka fɔ la an kɔni bɛ don min na i n'a fɔ ko bi mun ye Faransi n'a jɛɲɔgɔn u kɔni tɛ fɛ ka mun ye jamana in ka a bila abada k'a fɔ k'u bɛna jamana in ko k'a to Irisi bolo wa ɲɛma k'u tɛna segin kɔ kɔni k'o boloda koyi Fatigiba ka fɔ la hali bi a ko an kɔni bɛ don min na i n'a fɔ ko bi siga t'a la mun ye Faransi ka taa fara alimaw kan u na kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye lakana k'o lana an ka jamana kɔnɔna la anw bolofɛnw ani maaninfinw bɛ se ka t'u taa yɔrɔ la cogo min na lafiya o kɔnɔna la n'an ma ɲɛ k'a fɔ k'u dɛsɛnna anw ye wele bila mun ye Irisilakaw ma
olu fana nana u tilala k'u kanto k'a fɔ tuguni k'u tɛna u tɛ taa abada k'u bɛ to an ka jamana o kɔnɔna u la matigiba ka fɔ la anw m'an yɛrɛ ɲininka faransi bɛ mun de kɔ sa faransi bɛ mun de nɔfɛ alimanw bɛ mun de nɔfɛ anw ka jamana ko in na siga kɔni tɛ fɛn mun na fɛn jumɛn de ma ɲɛ u bolo olu de kun ko k'u bɛ taa nka sisan u y'a jira k'a fɔ k'u tɛ taa fɛn jumɛn de bɛ yen n'o o ma ɲɛ u bolo kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ sɔdɛbɛmako ale kɔnɔ mun ye Umaru Angoyiba dɔgɔnɔkɛ ale ye kanukalatigi ye Madi Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ bonya diyara n ye tabarikala i ni baraji i ni ce i ni kunnafoni n dɔgɔ min ye Baba Adama Ture an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye awa i k'a dɔn ka foli tɔni lase kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ ma awa i k'a dɔn an bɛ min fɔ kanubaw ɲɛna minnu bɛ ka dɔw bɛ na kelenkelenninw ko Vive Seku anw ni Seku ti ɲɔgɔn na maaw k'o faamuya Seku awa i k'a dɔn a b'a ka baara la an b'an ka baara la an n'a ti ɲɔgɔn na dɛ an ni Seku ti ɲɔgɔn na dɛ abada nous on respecte Seku a ka lase ka ma an ye min fɔ maliyɛn ko sira fɛ an ka ɲɔgɔn bilasira an ka ɲɔgɔn ladi a banna min ye kunnafoni ye a ɲuman bɛ di yɔrɔ min an k'an jija an ka kunnafoni ɲumanw di c'est mieux o de ka fisa an bɛɛ ma voilà donc mais le malien a ka di an caman ye u k'a mɛn ko karisa ni karisa bɛ ɲɔgɔn na ni karisa gosira ɲɔgɔn na sa i b'u ye vie de bɛ na sa vie bɛ kɛ wururu non il faut k'o ka faamuya anw ni maa ti ɲɔgɔn na dɛ parce que ne k'u ye Facebook ye ale b'a ka page sanfɛ nous on est une radio autorisée par l'État a banna donc an ka fɔtaw ni kɛtaw tɛ se ka kɛ kelen voilà an ka politiki ye min ye baara kan ka kɛ cogo min on est dans ce sens a banna an b'o sira de kan an bɛ dugawu kɛ ala ka faamuyali lase an kanuba bɛɛ ala ka faamuyali ko ɲuman di bɛɛ ma voilà hali bi an bɛ taa an ka taa kunnafoni an b'a ta Dawuda Sangare an b'ale ka fasiri an b'o ta Dawuda kuma bɛɛ dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn Dawuda kumana min kan o de ye awa i k'a dɔn politiki bunako an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ o kan an ka taa ko min ye awa i k'a dɔn professeur Saligu Sanogo k'a awa i k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'u kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ IRD nɔfɛ n'u kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ awa i k'a dɔn a yɛrɛ nɔfɛ i k'a dɔn professeur Saligu Sanogo k'a a y'u jaabi jaabili yɛrɛ dama tɛ laada la kilenna min ye awa i k'a dɔn IRD Kabiri Sumala Sise a bi balo la IRD bɛ laada min kɛ sanga ani waati laada k'i k'a dɔn u y'a la kile bureau exécutif national k'ale kelen de bɛ se ka awa i k'a dɔn candidat parti candidat élection présidentielle k'a kelen de bɛ se k'a sugandi a bɛ taa investi yɔrɔ min o de awa i k'a dɔn conférence nationale o kɛnɛ de kan a bɛ taa sigi Afirikaba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ Union pour la République et la démocratie min bɛ awa i k'a dɔn IRD min b'o ko fɔ i k'a dɔn a bɛ awa i k'a dɔn balaka wiliw caman na kabini donni min na Sumala Sise awa i k'a dɔn ale balila ka bɔnɛ a nin na a kɛra 25 décembre san 2020 président par intérim du parti min bɛ awa i k'a dɔn Saligu Sanogo ko fɔ an bɛ donni min na i ko bi ko mako min tun bɛ yen n'a tun kɛn bɛ k'o dabɔ k'a y'o dabila maa minnu bɛ yen n'u kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ a y'olu jaabi ale yɛrɛ ka fɔ la bureau exécutif national ko ale kelen de bɛ se ka awa i k'a dɔn sugandili kɛ parti yɛrɛ ɲɛmaa min bɛ yen min bɛ ta ka taa présidentielle la awa i k'a dɔn a bɛ investi a bɛ sigi min ye awa i k'a dɔn conférence nationale o kɛnɛ de kan a y'a jira k'a fɔ congrès min kɛra awa i k'a dɔn ni a organisera janvier kalo tile 16 tɛmɛnen ko groupe dɔ de y'a organiser minnu kɔni farala ɲɔgɔn kan k'olu b'a jira k'a fɔ ko c'est nul et sans effet min ye direction parti tɔgɔ la awa i k'a dɔn ko don n'a nataw la k'u bɛ n'u jɔ u cɛ jɔyɔrɔ min kan ka kɛ ni ala sɔnna a bɛ kɛ Afirikaba ko min ye awa nin kuma in bɛɛ fɔra awa sanbe kɛnɛ kan san yɛlɛma awli min n'o kɛra ka ɲɛsin awa i k'a dɔn kunnafoni dilaw ma n'a bɛ journaliste ko fɔ Dawuda Sangare a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye URD depuis don min a sigira fɛ Sumala Sise ala ka hinɛ la ale kɔni de tun ye a ɲɛmaa ye nka maa min bɛ yen ni parti in b'a bolo bi n'o ye awa i k'a dɔn a premier vice président ye n'o ye Saliku ye dugubulakaw sa laada wuli ye Sumala ye laada min sigi laada in awa i k'a dɔn f'u ka bonya f'u ka tɛmɛ a sira fɛ laada in bɛ mun ko fɔ san o san Sumala tun bɛ journaliste wele ka sanbe kɛ ka ɲɛsin u ma bonne et heureuse année k'o kɛ ka ɲɛsin journaliste ma o siratigɛ la san min tɛmɛna a kɛra cogo min Sumala bɛ ɲɛfɔli kɛ o tɛmɛnen kɔ URD bɛ ɲɛfɔli kɛ maaw ɲɛna san min bɛ senna awa i k'a dɔn lahaliya bɛ cogo min parti yɛrɛ bɛ cogo min ani i k'a dɔn kunnafonidilaw ka awa i k'a dɔn taabolo o bɛ cogo min awa i k'a dɔn farafinna ani jamana yɛrɛ kɔnɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ a ka jan k'u bɛ ɲɛfɔli kɛ anw ye o bɛɛ lajɛlen kan a ko de kama nin kɛnɛ in kan salle belebele min bɛ yen awa i k'a dɔn n'o kɔni y'u bisimila Sumala yɛrɛ furumuso n'o bɛ Madame Cissé Asitan Traoré ko fɔ a tun bɛ yen o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen IRD awa i k'a dɔn maa caman tun bɛ yen
u ka maa minnu fana bɛ gouvernement na n'o bɛ ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions Ibrahima Ikasa Maïga ani ministre du travail fonction publique ani awayka do dialogue social madame Jawara Awa Paul Diallo afana ku bi kɛnɛ ngona ako président d'honneur Banjugu Bidja awayka do Dugure afana ku bi kɛnɛ ngona ani maa yelege chama c'est politique ton chama ma abe ku bi kɛnɛ ngona na ko ni ya lajɛ journaliste chama mbade bora se ka taa jabili kɛ ako de kɛnɛ na min ye maison de la presse yɛrɛ awayka do Dawuda Konate ale de kun be ayu bisimila kɛnɛ ngona na a yira kula k'a fɔ min ye awayka do dugubla kausa lada wuli lada awla batula o jara anje bɛna an ma kosɛbɛ waati min na kuma in dara président par intérim professeur Salugu Sanogo premier vice président do parti yɛrɛ tɔgɔ la ale y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni dan b'a la k'a fɔ journalistes caman bɛ minnu bɛ fɛ k'a dɔn parti yɛrɛ n'o ye URD a bɛ ka boli sira min kan bi hakilina ni miirina min b'olu da u b'a fɛ k'o dɔn ko tiɲɛ don parti an bɛ don min na ko bi i n'a fɔ parti caman gɛlɛmisɛnninw caman bɛ jango tɛ maa min kɔni kɛra sababu ye ka Soumaïla Cissé awɔ i k'a dɔn parti min y'o perdu n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'a ko kɔni a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ a kuma bɛ caya nka a y'a jira k'a fɔ URD ka fɔ la a ko ale tɛ a fɔ maakura minnu nana k'olu kɔni nana awayka dɔ kɛ awa gɛlɛya de ye mais u nalen adversité awayka dɔ barika bonyana kosɛbɛ nka olu b'a ɲini ko in bɛ kɛ cogo min na a ka kɛ bonya ani karama kɔnɔ a ka kɛ parti yɛrɛ hakilina ni a miirinaw sɛbɛndenw ye minnu fɔ Soumaïla Cissé y'a ta daku min kan k'a bila daku min kan tɛbɛ ka kɛ ni o siraw ye k'o de ye fɛn ye fɛn min ni awayka dɔ olu b'o nɔfɛ min ye awayka dɔ Salugu Sanogo a y'a jɛya a ko bureau politique national k'o kelen de bɛ se ka awayka dɔ maa sugandi candidat sugandi élection présidentielle la parti tɔgɔ la o candidat ko min ye conférence nationale o de bɛ awayka dɔ candidat ye o de b'a a bɛ sigi o de kɛrɛ kan Patrick b'a ko hakilina jiginna direction yɛrɛ kun ye awayka dɔ o siratigɛ la ka candidature ko o lancer o ko bɛ lahaliya min na awayka dɔ a y'i da don bɛɛ la ɲɛfɔ premier vice président min bɛ n'a bɛ URD kunna a y'a jira k'a fɔ URD a sari sɛbɛnw jɛlen don bureau politique national ani awayka dɔ ko in bɛ cogo min a bɛɛ jɛlen don congrès kan ka kɛ cogo min a n'a kan ka tɛmɛ sira min fɛ olu tɛna tɛmɛ o kan koyi a bɛɛ jɛlen don wa nin ko min filɛ n'a kɛra Salugu Sanogo ko a ko direction du parti ɲɛmayaso ni Ala sɔnna ma a bɛ n'i jɔ a jɔyɔrɔ la waati nataw kɔnɔna na a yɛrɛ ka fɔ la a ko congrès min kɛra n'a convoquera bureau politique national m'a convoqué maa wɛrɛ m'a convoqué wa hali u bɛ ka DCR min yɛrɛ fana fɔ k'i ka dɔn k'o ye fɛn ye fɛn min ni a ma ye kɛnɛ ma président min filɛ nin n'o bɛ Salugu Sanogo ko fɔ a y'a jira k'a fɔ URD texte a ye nin bɛɛ ɲɛbila kow kɛ k'a ban a ko bɛɛ jɛlen don wa sɔsɔli ti don a la mankan ti don a la a ko parti min don parti in b'a yɛrɛ bonya wa min ye direction ye awayka dɔ a b'i jɔ a cɛya jɔyɔrɔ don na nataw la Soumaïla ka nin parti ɲumanba in nin dagabana parti nin kana taa gɔngɔn fɛ nin cogo in na ala ni maa dɔw ka hakilina an'u ka miirinaw an'u ka awayka dɔ kɔrɔtɔ kojugu o ye a sababu ye fasiri filɛ Dawuda Sangare ale ka fasiri don n dɔgɔ i ka bonya b'a la l'indépendant o ka bidon bɔli Dawuda Sangare foli o bɛ taa ni k'a sɛgɛrɛ o waati kelen na mun ye Sadio Madi Sila ɲɛmaa an bɛ Sadio Madi Sila an b'a fɔ fo Faransi nin kɔnɔna la indépendant ne bɛ ale sama ka gɛrɛ na maa mun kumalen don a kɔnɔ Ismaël Nama Diallo dun a fasa fililen don na dɛ a faut que il faut que la transition bloque France 24 et RFI au Mali on vous écoute depuis Zegwa à la frontière awɔ a fasa jalen don na dɛ a bɛ ni a dun a ka nin kuma ye a bɛ nin de fɔ la kuma bɛɛ kosɛbɛ waati bɛɛ a bɛ ɲɛ o a bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ a banna a bɛ ɲɛ n'Ala sɔnna a ma Ala ka ni sababa bɛ ya Rabbi a ma kosɛbɛ ɲɛma indépendant ne bɛ ale sama ka gɛrɛ na ko mun ye CEDEAO kɛlen ka gɛrɛntɛ minnu k'a ta ka anw sɛgɛrɛ a kɔlɔlɔ fɔlɔ o kɛra fɛn jumɛn de ye ko mun ye CFA wari miliyari 236 BCEAO kɔni y'i ban k'o di an ka banque kɔni ma dɔgɔkun tɛmɛnen o kɔnɔna o la Patrick b'a ka fɔ la i n'a fɔ laadalako la mun ye BCEAO kɔni ale bɛ nafolomugu ni k'o ta ka di mun ye jamana minnu bɛ CEDEAO o kɔnɔna o la nafolomugu in dili baaraw kɔni o daminɛna mun ye janvier kalo tile 17 a n'a a 24 o tɛmɛnen o na o siratigɛ de la an ka banque tun ye laɲini kɛ ko mun ye CFA wari miliyari 445 ko mun ye o fɛɛrɛ ka kɛ k'o bɛ se ka cɛlɛ an ka wakane o kɔnɔna la cogo min na nka mun ye BCEAO ye a ye mun ye CFA wari miliyari 209 a y'o de di an ka jamana o ma Patrick b'a ka fɔ la a ko mun ye banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest o tɛ BCEAO ye wa u kɔni taara CEDEAO ka baara kɔni na koyi o sabu kɛ mun ye CEDEAO y'u bila baara mun na baara in kɔni ɲɛma u taara o sira o fɛ o dalilu ye fɛn jumɛn ye mun ye janvier kalo tile 17 i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye banque 93 ɲɔgɔnna mun ye an ka
farafina kilebe bulo fɛ olu de ye laɲini kɛ k'a fɔ k'u mago bɛ mun ye CFA wari miliyari 300 ani 800 ani 60 o la o taabolo o la an ka jamana bangiw olu kɔni y'a laɲini k'a fɔ k'olu mago bɛ mun ye CFA wari miliyari 400 ani 40 ani 5 o ɲɔgɔnna o la mun ye Côte d'Ivoire jamana mun ye bɛna ye k'a fɔ ko olu ye laɲini fɛn fɛn kɛ mun ye BCEAO ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni k'u ta di o ma Côte d'Ivoire y'a laɲini min ye miliyari 100 ani 118 mun ye BCEAO ye u y'o di min ye Côte d'Ivoire bangiw u ma Sénégalikaw fɛ miliyari 800 ani 25 u y'o ta ka di mun ye Sénégal bangiw kɔni o ma an ka ba Maliba an kun y'a laɲini k'a fɔ ko mun ye miliyari 400 ani 40 ani 5 ko an mago de tun b'o o la nka mun ye CFA wari miliyari 200 ani mun ye miliyari 9 u y'o de ta ka di anw ma u ye mun ye miliyari 236 u ye anw jɛ o la basi t'o la Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye nin baara gɛlɛn a da koyi sabu kɛ nin gɛlɛya mun n'a talen filɛ ka bangiw kɔni k'u sɛgɛrɛ a bɛna kɛ sababu ye hali bangiw tun bɛ jurumisɛnnin minnu don maaninfinw na o baara ninnu ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ hali projet caman tun bɛ yen bangiw bɛ minnu financer ko a baara ninnu fana ko a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ kunnafoni kɔni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔna la Marimɛ ka ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ bonya diyara n ye bonya barika n b'i fo k'i waleɲuman dɔn kanuba ni dɛmɛba ka bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ Nura FM awa i k'a dɔn radio tɔgɔ de y'o ye 94 tomi murumuru 5 min ye awa i k'a dɔn bɔlɔlɔ sira caman bɛ yen anw bi sɔrɔ min sanfɛ n'i taara Zenu radio kan i b'a sɔrɔ lada ni Aishaw bɛ ka anw lamɛn o sanfɛ n'i taara Play Store sanfɛ n'i y'an ka radio n'i y'a télécharger radio Nura FM Bamakɔ i bɛ se k'a lamɛn i m'a kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ page Facebook o bɛ yen www.nura-media.com o fana bɛ yen o fana sa min ye awa i k'a dɔn 76 33 43 03 an bɛ taa dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn fasiri bɛ n bolo kɔrɔ min ye La Sirène u ka bidon bɔli bɔ ko 507 ntɛnɛn don janvier kalo tile 24 san 2022 maa min bolo nɔ bɛ sɛbɛn in na o de awa i k'a dɔn Bisidi Sɛnbara a ko min ye Jalakɔrɔji la population de Jalakɔrɔji awa i k'a dɔn Jalakɔrɔji i k'a dɔn a population ko u ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na u filɛ ne ka u cɛsiri min kɔnɔna na awa i k'a dɔn u ye jaabili kɛ jaabili min bɛ tali kɛ awa i k'a dɔn u yɛrɛ ka dugutigi min bɛ yen n'o kun kan ka sigi n'o bɛ tali kɛ Dirisa Kulubali k'i k'a dɔn ko a sigira ko la population de Jalakɔrɔji a répondu présent welela u ye wele u y'a jaabi dugutigi min bɛ yen n'o kan ka sigi n'o bɛ awa i k'a dɔn Dirisa Kulubali n'a b'o kɔfɔ kari don janvier kalo tile 23 san 2022 k'i k'a dɔn k'a fɔ ko a sigira a ko festivité n'o ye nin ko bɛɛ lajɛlen a kɛra u ka dugutigi bulon na i n'a fɔ awa i k'a dɔn laada y'a laɲini cogo min u tɛmɛna ni o laada sira ye ka Dirisa Kulubali awa i k'a dɔn k'ale sigi a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye dugutigi caman olu kɔni sigira awa i k'a dɔn nin cogo kelen in de la a ko de siratigɛ la tuuru sera maa min ma o de ye Dirisa Kulubali ye Dirisa Kulubali k'i k'a dɔn ko a sigira min ye awa i k'a dɔn dugutigi bulon na a kɛra awa i k'a dɔn maa caman ɲɛna minnu kɔni yera kɛnɛ in kɔnɔna na awa i k'a dɔn ni a kɛra u bolo nisɔndiya ye kosɛbɛ u ka bɔ yen kɛrɛfɛdugu min bɛ yen n'o bɛ nin ko bɛɛ lajɛlen kunna n'o bɛ awa i k'a dɔn Ndegedo Ɲare ani Ndegedo Kulubali n'a b'u kofɔ olu bɛɛ ka awa i k'a dɔn maa tun bɛ awa kɛnɛ in kɔnɔna na a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ kumaw caman fɔra nisɔndiya kumaw don mabalimali kumaw don Guinée saba k'o ka ɲi mabalimali kumaw don a n'a ɲɔgɔnna caman i k'a dɔn olu fɔra ka ɲɛsin awa i k'a dɔn Dirisa Kulubali ma dɔnkili dumanw caman olu kɔni fɔra ka ɲɛsin awa i k'a dɔn ka da Dirisa la a ko min ye awa i k'a dɔn denmisɛnninw cɛkɔrɔbaw fɛn fɛn kun bɛ nin kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen ye kuma ta kelen bɛɛ y'i ta fɔ ni ka awa i k'a dɔn laɲiniw caman kɛ ka ɲɛsin awa nin ko bɛɛ lajɛlen ma a ko de siratigɛ la min ye awa i k'a dɔn chef de o y'a ɲini dugutigi kura fɛ dugutigi kura a k'i jija bɛn ani kelenya o min bɛ awa i k'a dɔn Jalakɔrɔji maaw ni ɲɔgɔn cɛ a k'i jija o bɛn an'o kelenya u ka se ka sinsin awa i k'a dɔn u ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka sinsin dugukɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ dugudenw ka intérêt bɛ yɔrɔ yɔrɔ n'u ka nafasɔrɔ yɔrɔ ye a k'i jija a ka se ka awa i k'a dɔn o lafasa yalisa min ye awa i k'a dɔn a ko bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen duwawu de caman kɔni kɛra diinɛ tigilamɔgɔw fɛ ka ɲɛsin awa i k'a dɔn dugutigi kura in ma n'o bɛ Dirisa Kulubali n'o b'o kofɔ Dirisa sigira awa i k'a dɔn golo sanfɛ Jalakɔrɔji o dugutigilakaw a sigira awa i k'a dɔn olu ka golo o sanfɛ Fasirikɛ b'a ko a ko min ye dugutigi kura in a kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ sugandili min n'o taara awa i k'a dɔn ni ka ɲɛsin ale ma wa ale b'i cɛsiri ka baara kɛ cogo sugu bɛɛ la min ye dugudenw ye u ka hakɛ an'u ka awa i k'a dɔn nafasɔrɔ sira ye min ale bɛ u la fasa a ko bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye awa i k'a dɔn
dugu ye u ye a laɲini cogo sugu bɛɛ lajɛlen na cikan minnu bɛ n'olu dira a kana bi kulo kelen kuru dɛ a ka faamuya cogo ɲuman na a k'o ka bɔ yen conseiller minnu bɛ n'olu bɛ awɔ i k'a dɔn dugutigi kɛrɛfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa dɔ bɛ n'o ye Salifu Konate ale kɔni kumana a jira k'a fɔ olu conseiller ni Ala sɔnna a ma awɔ i k'a dɔn gɛlɛya tɛna ye olu yɔrɔ ka dugutigi k'a bilasira k'a ni awɔ i k'a dɔn hakilina miiri ɲumanw ni miirina ɲumanw olu ta awɔ i k'a dɔn ni ka ɲɛsin a ma nin ko in na n dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn Bisidi Sɛnbara journal min bɛ n'u k'a ma ko La Sirène ale kumana kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn Jalakɔrɔji a tariku a sigira cogo min ɲɛfɔli kɛra limanaw ye min tɛ min dɔn awɔ i k'a dɔn bɛɛ bɛ se ka o dɔn cogo min a ko Jalakɔrɔji min bɛ Ɲakɔrɔ Sambu min bɛ Ɲakɔrɔ Sambu ko fɔ Kulubali ko ale de bɔra Ndɛgɛdo Ɲare san 1893 ka na Jalakɔrɔji sigi a ko Jalakɔrɔji min ye awɔ i k'a dɔn a na kɛ kɔdɔ ye min kun bi Jalasunba dɔ kɔrɔ a tɛna ko ye sa wa a na ko ye sa k'i k'a dɔn k'a fɔ a tɔgɔ dara o la a sigira ni o de ye a ko nin ko bɛɛ la min ye a kɛra nisɔndiya ye bonya ani karama muguri ɲagari dɔnkiliw a ko kɔni a kɛra fɛn ye fɛn min ni awɔ i k'a dɔn a nafa barika bonyana kosɛbɛ wa nisɔndiya barika bonyana kosɛbɛ n'u t'o la sa ko kɔrɔw bɛ se ka matarafa cogo min u taara ka t'olu matarafa min kan ka fɔ awɔ i k'a dɔn kɔmɔ ye min kan ka fɔ awɔ dugu dasiri u taara ka t'olu ɲɛfɔ ka taa a ko tɔ ka a jalatigɛ o sira fɛ o tuma an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ni sababa bɛn Bisiri Sɛnbara a ka fasiri don La Sirène u ka bidon bɔli n dɔgɔ i bonya b'a la Marima i ka ɲɛmaa bɔ dɛ karata dɛ a bɔ ko 557 ntɛnɛn don janvier kalo tile 24 a bɔra bi de o tɛ bi ye yan ayiwa La Sirène a banna Bisiri Sɛnbara ale de y'a sɛbɛn kuma ɲɛna indépendant ne b'ale sama ka gɛrɛna ni ɲɛ ale sama mun ye Obari ye ale kumalen don n mɛnna n ka ko la ani n tora la ɲɛmaa nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn da fɛ siga t'a la muso zon bolo kɔ k'a da d'u kan dɛ muso zon cogo di Malugu min bɛ taa muso abada muso zon muso min bɛ taa suyɛni kɛ muso minnu bɛ taa suyɛni kɛ a faamuna bolo da d'u kan dɛ a faamuna kosɛbɛ kuma ɲɛna mun ye 4e arrondissement cɛdenw bisimila n'o bɛ commissaire principal Modibo Tarawele ko fɔ a n'a ka cɛdenw ye wulikajɔ ni k'o bila sen kan kosɛbɛ sabu kɛ ni muso jɛkulu ninnu a bɛ nin ka waati ni bɔ ɲɛma sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na u bɛ don sugu kɔnɔna la u ye mun da suguba kɔnɔ mɔgɔw kan ɲɛma a dagosi k'a ka bon kosɛbɛ muso kelen k'o tɔgɔ Kiyatu Te filanan k'o tɔgɔ Awa Ka tɛmɛ an ka taa kana mɛn yɔrɔ ninnu kan tɛmɛ fasiri ta an ka taa Patrikiba ka fɔ la a ko ni muso ninnu u sisɛn ye ko a b'a daminɛ san 25 ni kana san 36 la i bɛ na ye k'a fɔ ko ijabu n'o bɛ burumusu kofɔ ninnu b'u ɲɛda bɛɛ lajɛlen de kɔni k'o datugu n'u bɛ don maaw ka bitigiw kɔnɔ u b'u yɛrɛ kɛ sannikɛla ye u t'o la mun ye fini ye u b'o suɲɛ fini bɛ suɲɛ cogo min na fɛn caman fɛnɛ bɛ u b'o suɲɛ ten maaw ka bitigi o kɔnɔna u la mun ye waati min na kibaruya kɔni a dira mun ye 4e arrondissement maaw ma n'o bɛ Modibo Tarawele n'a ka cɛdenw kofɔ olu y'u ka jɔ kɔni ni k'a sɛbɛkɔrɔ fili jɔ taara bɔ ni mun ye Awa Ka ye Awa Ka u ye bolo ta ka da ale kan dɔgɔkun tɛmɛnen o kɔnɔna u la ale siyɔrɔ o taara kɛ mun ye 4e arrondissement o kɔnɔna u la hali bi u ye wulikajɔ ni ka u bila sen kan o sabu kɛ mun ye Awa Ka ale kelen tɛ koyi ani maa wɛrɛ tun bɛ jɛ la n ko ma ko Kiyatu Te a waati min na fana ale bɔra a kalama k'a fɔ ko mun ye a terimuso in n'o bɛ Awa Ka kɔfɔ k'a minɛlen don mun ye polisiw bolo ale kɔni y'i sɛnsɛn k'a bɛ taa bɔ a terimuso ye jaja mun ye Kiyatu Te ɲɛma jaja ale yɛrɛ de tɛrɛn kunkolo ale taa yɔrɔnin bɛɛ o y'a sɔrɔ mun ye 4e arrondissement maaw u ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ Kiyatu bɛ ka ɲini cogo min na Kiyatu bɛ ka ɲini ten nka Kiyatu yɛrɛ kɔni tun t'a a kalama ko mun ye 4e arrondissement maaw bɛ na ale dɔn a se ye ɲɛma u ye tɛgɛ kɛ Kiyatu la paraw n'i y'a jateminɛ Kiyatu u y'u sɛnsɛn ni ka taa Kiyatu Te a ka so b'a ko Jikɔrɔni ɲɛma u taara bɔ a kan mun ye complet 145 o bɛ Kiyatu ka so kɔnɔ Kiyatu ka so ko ye butigi ye a bɛna magasin de jɔ a bɛɛ suyɛni a bɛɛ suyɛni subahanallahi ko Kiyatu Kulubali de a ye ma Kulubali f'i ɲɛna dɛ ɲininkali don a ye ma Kulubali f'i ye Samu yafa ma an jo t'a la ɲɛma Kiyatu ka so kɔnɔna la mun ye vaccin 47 o kalabali Kiyatu Te ye jumɛn ye gara e m'a fɔ k'an ka tɛmɛ dɔɔnin na mɛ te de don a bɛɛ dafalen de don a ma dafa a bɛ taa ni te de don i ni Ala cɛ n'Ala cɛ te kɔni mi ayi kana kɛ idila Kiyatu Tarawele ka fatiri fɔ ta ayi ma Kiyatu Tarawele an ka taa Kiyatu Te bisimila Te
Kiyatu te abo afle ne yoro ni fe nu fora ana sero yoro nu ma e ba bana min betu no fe mais ne go ngi ga sabali te sabali o me sabali zenna ay ba d'accord miko oh problème ta miko d'accord akara benya na be siri ako munye vaxi kalabali o binani ani wolonvla bazan kalabali tulari national bela jelemba ala o fana binani ani duru borede boro munye t-shirti muga o bela jelemira kiyatu aka sokona la wa munye fulari chairman de no be musra ko fo kata fara munye tulu bouton kan ani munye bol sagi mun no be mine bolola o muga ani kele sambre ko versi mugo kanga ka tu to ko ya do muna magasin abna magasin do wal fena ha nyama ko carton kele fena kun falen do abolo o bela jele pisi do kuma o carton ngono munye fasirga baka fola aku ye wuli ka joke ka kiyatu ko ninga anyiniga ga komi yo kwa nyama bayre nyama ko de be bolla ni wati na ko ye umuye ko ni kale duru do fiela ale de nyama bay muna foni flani anya sama ka bamu independent ale konna la munye obari ale kalim kala tige ibunya obala jara shekumar awayka do akoko ka tutorore aya sebe Boubacar Traoré ale ko c'est Touré aya ay te do ta oflala jimen ngadi te kwando do ko Traoré do ko Touré kelenda ay sa abse ga tungara ere abse ga tungara abse ko yo tungara abse ko yo Allah akbar abse ga tangara ay akai c'est bien abse il mi fo ka afamuna ay ma ko kiyatu jara ay jara ma fo te de fora te mi be de te inde baka jini komi yere ko Touré te Traoré te tungara abana manyana ne ma fo de e de afo abe gafela angata anga nyambla de batugara anga fuli biye anga nyambla ala kan ni so babe anga nyambla bana makauka awayka do jirike no be awayka do Musa Sisoko ko fo pour Amarin Dawla amba fuka wali mando ka ni chesiri ka ni wuli ka jo pour Amarin Daw barakelo ambu befu an yere ka president no be Bashirine Keita ko fo anga fuli bayi ana furumuso nyale madame Keita Aida Magaji Aida yere ambe do don kai ala ka hina anga chokorbala ala ka dawron nema ala ka frasla mesuka ndo minyi awayka do radio Nura FM événement bilibili fevem bike on bi soro a chema o de atoku d'Afrique a damene ni biche on be ka wuli ka jo ni chesiru ke inshallah ka to mo bi se ka la me chugumi sabu ni ku iba ja ere bo Facebook sa fa page ukaratika page mine sabu kafu be signal monke fam be fe ko man o de ato bisa minyi Guinée ali ni Gambie o be je 16h ambali ma Guinée 16h pile ni ala sonama Nura FM be na sigi ka se ka bolonda ka la se awma tudun kan chenyina boli ngoy Cameroun Comore o be je 19h ni ala sona ambiye o fana keneka ni ala ka jeye o mana sa ni ala sona ambi do ke le maire gagne nga Guinée Gambie akacha ala fa ambita Guinée koy nyama ni wati na sa munye Fatimu Jawara Jawara me fulita ni ka segere ko yuza ko na Atlanta tadi Fatim Jawara Fatima Atlanta di anga fuli bay Jawara Boubacar CR7 Diallo ale message cha ko kunu minye awayka do élection locale de Kumbe Sénégal o Macky Sall ka parti ko perdira abana abita don nonu ko Macky Sall ka parti perdira donc mana amino kala ka nyaka dama Fatim doa Fatim Jawara do damangile ame fulita ni ka asegere ayafo fuka wali mando ayake wallahi ka Jawara ka anga fuli bay ka Jawara akuma yebe minya nebe mi o teklewa ako bi ni nyende fe na edu nyembala de ayimi teniwa abe fu samvede ya tay ne ma yikuy ebe mi ya nebe mi ekele de akuma tay ngasumao ale tay atugule baba de la nyebe tiandila tian Jawara biya Fatim Jawara fana biya ma site ko ambi do ke Fatim ambi foki wali mando tian Jawara fo wali mando nga nye Fatim yesaw Fatim tenia Fatim nambe dabangile Jawara